रविवार 22 मई को भारतीय ट्रेड यूनियन परिसंघ के साब्रुम उपखंड पर आधारित सभी आयामों का दूसरा त्रैवार्षिक सम्मेलन साब्रुम के साउथ टाउन हॉल में आयोजित किया गया। साब्रुम उपखंड में स्थित सभी आयामों के दूसरे 3 वर्षीय सम्मेलन में उपस्थित इंडियन ट्रेड यूनियन के नेताओं ने दीप जलाकर सम्मेलन की शुरुआत। सम्मेलन के मौके पर बोलते हुए भारतीय ट्रेड यूनियन परिसंघ की त्रिपुरा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष शंकर देव ने कहा कि संघ सरकार के साथ शिक्षकों से लेकर गैर शिक्षक कर्मचारियों से लेकर अनियमित कर्मचारियों और श्रमिक भाई बहनों तक की विभिन्न मांगों पर लगातार चर्चा करता आ रहा है, उनके समाधान के लिए। आज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिलोनिया के विधायक अरुण चंद्र भौमिक मौजूद थे। भारतीय ट्रेड यूनियन परिसंघ की त्रिपुरा प्रांतीय समिति के महासचिव तपन कुमार दे, संघ के दक्षिणी जिले के अध्यक्ष मानिक लाल पाल और सम्मेलन की तैयारी समिति के संयोजक कुलदीप भौमिक भी उपस्थित थे। आज के सम्मेलन की अध्यक्षता सुनील चंद्र नाथ महाशय ने की। आज के सम्मेलन में भारतीय ट्रेड यूनियन परिसंघ के विभिन्न आयामों के बीच चाय श्रमिक संघ और ऑटो रिक्शा श्रमिक संघ के उपखंड पर आधारित एक पूर्ण समिति का गठन किया गया और शेष आयामों की पूर्ण समिति के गठन के प्रभारी नियुक्त किए गए। विभिन्न दाबी दावा निये कथा बोलছে, সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথা বলছে। একদিনে সব সমস্যার সমাধান হয় না। অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীর মা বোনেরা আজকে যথেষ্ট পরিমাণে এখানে এসেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কিছু দাবি দেওয়া রয়েছে, সেটা পূরণ করার জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে কথা বলছি। আশা কর্মীদের যে অনারিয়াম দিচ্ছে সেটা একদম কম, সেটা একটা সাম্মানিক ভাতার মতো দিচ্ছে, কিন্তু ওনারা যতটুকু কাজ করছেন সেই ক্ষেত্রে ভাতা অনেক কম বলে আমার মনে হয়। মিড ডে মিল ওয়ার্কার যারা রয়েছেন, বিভিন্ন জায়গাতে যারা কাজ করছেন, বিভিন্ন স্কুলে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হয় তাদেরকে, এটা একদম কম। 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা কাজ করিয়ে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হয়, এটা শ্রম শোষণ। পরিষ্কার কথা, 4 ঘন্টা কাজ করিয়ে যদি ১,৫০০ টাকা দেওয়া হয় মিড ডে মিল ওয়ার্কারদের, তাদের যাতে এই ভাতাটা বৃদ্ধি করা হয় সেই কথা আমরা বলছি। অনিয়মিত কর্মচারী যারা রয়েছে, পাম্প অপারেটর থেকে শুরু করে ৪,০০০ ৫,০০০ টাকা দিয়ে তারা সংসার প্রতিপালন করতে পারে না, আমরা তাদের কথা বলছি। বিভিন্ন দপ্তরে অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছে যাদের স্যালারি হচ্ছে মাসের শেষে ৬ থেকে ৭,০০০ টাকা পায়, তাদের বেতন বৃদ্ধির কথা আমরা বলছি। রেগা শ্রমিক যারা রয়েছে, রেগা শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির কথা আমরা বলছি। অর্থাৎ আমরা কি বলছি, শুধু দেও দেও এই কথা বলছি, ভাববেন এটা না। আমরা দেওয়ার জন্য যেমন বলছি, আমরা শ্রমিক কর্মচারীদের তাদের কর্তব্য পালনের কথা বলছি। দেশকে হিত মে করেঙ্গে কাম, কাম চলেঙ্গে পুরানা। আমি যতটুকু কাজ করছি অতটুকু পয়সা আমাদের দিতে হবে।